Okay, kaning sa waste i-bill sad nato sila diri. Ibig sabihin himuan sad nato sila invoice. So adto ta diri sa inventory, inventory sa QuickBooks, new, then himo kag invoice. I-bill nato to siya isa-isa. Okay. Now, halimbawa kani siya, so isa-isa nato na siya. So that would be, buta nato na siya sa pangalan na nato siya waste na lang. But okay, si waste payment na lang. Okay. Date is, okay, that's June 16. Tana to na siya, every 15 days ang bayad. Okay. Now, ang invoice, kani bahala para sa invoice. Okay, buta natin ni siya. Okay, iba lang ang series ani. Let's say, waste 001. Ano, or 01. Ha? Iba lang siya. Okay, para dili may labtan tong series sa uban ano. So, please make sure nga masundan ning waste 001. Ana. Then, ang ano niya is waste disposal. Okay. Ana. Then, butang na nato ang volume niya is kani. Then, ang rate niya is 450. Okay, so 9,615. Mao na siya. Ay, sorry. Dili lang ta mag-umpis. Kanila sa akong record, okay, para mauna na siya. Okay. So, 3,509. 37. Okay. 38. Okay, so after that, save. Okay. Then next na sad, again, i-copy, make a copy lang ni siya. Then, kanina sad, this is for 17. Okay. 55752 or 52. Save. Then make a copy. Okay, so once we're done, just click save and close. Now, i-check na to diri sa sales kung tama ba itong pagka-record. Always a-review. So, ito sa all sales, invoices. Pwede na to i-search lang customers waste. Si waste payment. Okay, so money siya in the last 3 months. Okay. Okay, first is nagbutang ta og kani. Check na to, isa-isa 3509, 37, 5790, 365, then 11, 30702, 3942, 77, 4899, then 5288, then 682644. Okay, so we're done. Okay, now based on ni natay payment 48141, so mo na yung breakdown, which is mo ni ang gibutang diri. Okay, 48. So mo na gipambutang siya remark sa 72 kung kani siya gipambayaran sa 72. Okay, so let's take the payment. Actually na payment ani ato na lang i-match. So what we're going to do is to make new, then make
customers, there is a received payment. Okay, then look for that customer waste payment. Okay, and after that, okay, so naka-check na siya. I think na-match na. Except there is an 84 na, disbalance 84. So, kanang 84, kailangan ma-resolve na siya. Ibig sabihin, kulang og 84 ang payment. So, bawasan na lang na itong 84 itong na-record ka ganina. Kulang. Check. Kulang. Okay. 48,141.82. Tama man dapat. 141.82. Total payment. Okay. So, wala gyud di ay exactly 141 lang. So, bawasan na ito ang invoice o 82. Kanilang siguro. So, bawasan na lang na ito o 0 na lang na siya. Decimal. Save and close. Then, so 84 na to siya, no? 82 ang wala. So, 0.82 minus 0.44, 38 na lang. So, siya, no? Bawasan natin siya 38. Muna na natin siya. 0 na lang natin. Okay, kailangan mag-match lang siyang pagka-record, ha? Kung decimal point ang problem, it has to be corrected. Sa man. Dili man mag-con. Bawas na siya. Okay, medyo wala tayong internet siguro. Okay, try na to change ni 0 na lang. Okay, then save and close. Okay. So I think okay, mag-match na to siya. Try to receive payment. It was received on July 2. So check natin. Kailangan ka ni July 2. Okay. Then payment method. I don't have any reference. Kailangan na siya kung sa by the way, so waste payment na siya, no? Okay. So, July 2, actually, nakahirihin mo nag-payment diri. So, ato na lang siyang i-apply. Okay. Uy, napay 2 pag yun. Malay computation. So, napay 2 nga balance. Kailang, ha? So, kanina lang siya. Batangan, bawasan og 2. Okay, kailangan maano kay para dili gubot ang record. Dapat ma-close gid siya. Okay. So again, receive payment. July 2. Yon. So 00. So match na siya og ganito. So let's save and close for this. So naka-deposit na siya sa AUB. Okay, save and close. Okay, so with that, we are done. So, kani siya okay na ni. So, pakitiwas na lang ning uban diri og record individually. Thank you.